गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स केमती अच्छा आपण मैंने आशा करछि आपण मैंने भल थे जो सुस्थ रे थांतु एवं आज एबे टाइम हेलानी 9टा मुझे उठिकी ब्रश करके नास्ता करुछि नास्ता देख पारे बरा बरा खाइब मझे कणा नथिले मजा लगे बड़ा हरामी हो बेटा। आपण भी खातु टेस्टी बरा एवं गत वीडियो रे आपण बहुत सारा भल पाइबा देथिले जाकू भाई को मीट करबा पन जाइथिली से वीडियो रे 5.3 के व्यू मो पाई बहुत बड़ कथा मो यूट्यूब रो न्यू क्रिएटर सारा भल पाइबा देथिबारु थैंक यू आशा करूची सब वीडियो को एमती भल पाइबा दिंतु सपोर्ट करंतु जेमती कि मु आग को बढ़ी पारे आ कौन कहबी खाई सारे आपन सहित कथा हवा वर्तमान लक्ष्मी आसी जाइछि चोरी जाइथिला हाँ हौ हो चोरी जाइथिला बाहर आड़े चोरी की आसिकी एठी मु ताको बांधी देइछि मते रागुछु ना कोन रागुछु रागुछु मते कौन पाई रागुछु वर्तमान मुझे जन को फेमस करी मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस ता ना हूँ चंदन तार इंस्टा आईडी हूँ राइडर चंदन नहीं राइडर चंदन जाकि ताकू फॉलो करंतु ढेर सारा भर पाइबा दिंतु देखि पार्थिबे ता मु फेस भी रिवील कर दोछि आगुरु केबे ता फेस रिवील ही नथला मो यूट्यूब चैनल रे फर्स्ट टाइम ता फेस मु रिवील करछि देखंतु किछि कहंतु हम यूट्यूब चैनल विषय रे लाज करनी कौन कुह सब्सक्राइब कर दियो ता यूट्यूब चैनल कौन करबो सब्सक्राइब आउ लाइक शेयर आउ ये तीन तो आशा कुछ नहीं हेती चंदन बाबू कहले लाइक करो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कमेंट कमेंट कहि दो कमेंट कर दिलो शेयर करो कहजंती सेति पई मु भाबुची आपण माने निश्चय करिवे ता तरफरु मु ता चैनल ने ता आईडी को मु प्रमोशन करिछि सेति पई से मते आज गोटे दिन दबो कोन देबो दुकान रे कोन मिलु बरा बरा केते टका देबो दूर टी कह तमो इच्छा कारण वॉइस कैप्चर करबनी मोबाइल मु कोन माइक घर रखि देछि एबे बिना माइक रे मु वीडियो बनाउछि सेति पई तू जदी बड़ आवाज रे कहबो ताहाले मो मोबाइल पाखु तो वॉइस पहुंचबो नले पहुंचबनी 20 टका रे 20 टका से मते बरा देबो ता आईडी विषय मु कहि देछि आपन को जाय कि सर्च कर नेबे इंस्टाग्राम रे फेसबुक चैनल अछि तोर फेसबुक आईडी अच्छी जे से फेसबुक रे एक्टिव नहीं हेते सेति भाई मु आपन को आउ थरे रिक्वेस्ट करछि जाय कि ता चैनल को फॉलो करंतु नहीं आईडी की फॉलो करंतु आपन तो चंदन को देखिले एबे आ जन को सहित मु आपन को इंट्रोड्यूस करबा चाहूछि देख पारथिबे देखैबी ना देखंतु एटी जने सुइछि के सुइछि ना एटा कुतुलुर मा कुतुनु नाही कि कुतुलु नाही एटा कुतुनुर मा एटी सुइछि मु तुमको रिक्वेस्ट करछि रास्ता रे सुओ नाही जाय कि साइड रे सुओ गाड़ी मोटर केते कोन जाउछि तुमको मारी जो कोन जानि परछ ना साइड के जो कोन अनन समय एमती जाओ जाओ से साइड रे सुओ गाड़ी मोटर आसब केते कौन माड़ी जीव पुणी कौन हम तुम अवस्था हेलो ओए जानतु से शुए साइड रे
କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନି? ହ୍ୟାଲୋ, ଯାଆନ୍ତୁ ୟାର, ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଠି ଶୋଇବେ। ଯା, 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 ହଁ ସାଇଡ଼୍ ଶୋଇ ଯା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍କୁ ପଠାଇଦେଲି। ସେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ଶୋଇବ। ଯା, ସେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଲାନି? ଘର ଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଲାନି ଆମର? ତାକୁ କହିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ସେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ଯାଉ, ଯା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଦେଖିନେବା। ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଆମର କୁନି ମିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମିକି ଅଛି। ମିକି, ଏଇଠି ମିକି। ମିକି, ମିକି, ଏଡ଼ିଆ ଏଡ଼ିଆ ଏଠି 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 ମିକି ଅଛି। ମିକି ଆସୁନି, ତାକୁ ମୁଁ ଟାଣିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲାନି। ତା ମା' ଅଛି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମିକିକି ଧରିଲେ ତା ମା' ମୋତେ ମାରିଦେବ, ଜୀବନ ମାରିଦେବ ତା ମା' ମୋତେ। ନଟା ଖାଉଛୁ ମିକି? ଏଡ଼ିଆ ଅଛି 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 ଏଠି 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 ଦେଖ 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 ମିକିକି ଦେଖ, ମିକିକି ଦେଖ। ଏଇଟା ମିକି। ମିକି 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 ମାରିବ ମତେ। এইটা বিক্রি ଏଠି ମିକି ଅଛି। ମିକିକି ତ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ମିକିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିନେଲେ ଏଇ ହେଉଛି ମିକି। ଦେଖିନି ଅନୁନି ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖେନୁ, ତତେ ଅନେଇଲା ଦେଖ। ବଗିଚାରେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଶାଗ ଲଗାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଙ୍କ ଧରିକି ମାଟିକୁ କୁଷିବି। କୁଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ମୁଁ କୁଷୁଛି। ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ମୋର କାମ ସରିଗଲା, କୁଷାକୁଷି କାମ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଙ୍କ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମାଟି କୁଷିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ମୁଁ କୁଷିଛି। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଯାକ, ଦୁଇଟା କିଆରି ମୁଁ କୁଷିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଶାଗ ଲଗାଯିବ। ଶାଗ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଆରିରେ ମୋ ମା ଆଉ ମୋ ବାପା ଶାଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। କହ ମା, କହ ଶାଗ ରୋଜ ବୋଲି କହ। କହୁଛୁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମା? କି ଶାଗ? ଖଡ଼ା ଶାଗ। କ'ଣ କରିବୁ ଖଡ଼ା ଶାଗ ବିଲେ? ଖରାଦିନିଆ ଖିଆଯିବ। ପଖାଳ ଭାତ ହେଲେ ଶାଗ ଭଜା ଧରିକିନା ଖାଇବ। ଖରାଦିନକୁ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଶାଗ। ଶାଗ ଖାଇବ ଯିଏ, ଶାଗ ଖାଇଲେ କେତେ ଭିଟାମିନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ ରୁଆ। ଖରାଦିନକୁ ଶାଗ ଯିଏ ଖାଇବ ତାର ଭିଟାମିନ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଯେତେ ତୁଣ ତରକାରୀ କଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ତତେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି? କି ଜ୍ୱର ହେଉଛି? ଭାତ ଖିଆ ଜ୍ୱର? ବୁଲିବା ଜ୍ୱର? ଏ ଖାଲି ବୁଲିବ, ଖାଇବ ପିଇବ, ବୁଲିବ। ୟାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦାନ୍ତ ମୂଷା ଦାନ୍ତ। ଆଜି କ'ଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇନୁ?
यूट्यूब ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି ମା କିଛି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ ପଇସିକିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହ କିଛି ଖାଲି ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲା ଆଉ ମା ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲା ମା ଖାଲି ହସୁଛି ଆଉ କିଛି କହୁନି କାରଣ ସେ ଲାଜ କରୁଛି ସେ କେବେ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି ଖାଲି ବେଳେ ବହୁତ କଥା କହିବ ମୋ ମା ଯଦି କଳି ଲାଗିବ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଗାଳି ସେ ନମ୍ବର 1 କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଯଦି କହିବ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିନା ମୁଁ ଯଦି କହିବି କହ କିଛି ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିବନି କହ ମା ହାय କହିଦେ ହାय ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉ କହତି କିରା କହତି टांगेड़ा धरबी आज फसाडी देबी जे चुखड़ा दिना उड़ी जीव एटा आला कहि जानी कह हाय कहदे खाली भिडियो कह हाय कहदे हाय साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ ଇଲି କହ तोरे कहनी वाला हाय एंती कर दे कह ପଛ କହିସାରେ କିରା धाबी आऊ कह ठीक कह हाय साଙ୍ଗମାନେ हाय सांगवाना କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି काऊ देखा କାଉ ପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା କାଉ ଏବେ ନାହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ